Dobar dan i dobrodošli. Danas ću vam pokazati kako da instalirate vašu RAM memoriju u kućište. Znači, vrlo jednostavno. Prvo ćemo se osloboditi ovih ovdje kablova koji nam smetaju. Tako. I ovo možemo maknuti samo vamo da nam ne smeta. Ovako, sad ću uzeti kameru. Ovdje imamo dva soketa za RAM memoriju, znači DDR3, i uzimamo lagano jednu pločicu RAM-a od 2 GB. Znači lagano stavljamo prema jednoj ćoši, znači imate ovdje gore ove kopče, može biti sa jedne i sa druge strane, u ovom slučaju da ima samo s jedne strane. I lagano pritiskate, tako, dok se kopča sama ne zatvore. Evo, to je to, dok nosite da dobro ulegne. I druga pločica. Znači, pritisćemo i morat ćemo ga spustiti. I pritisnemo pločicu dok nastojimo da je pločica ulegla. Evo. I to bi bilo to. Nadam se da vam se svidio klip. Sve komentare i sugestije možete ostaviti u komentar ispod videa.